Jina langu naitwa Kuna Bintu Elizabeth, ninatoka Kongo Bukavu. Hapa nisheneza miaka 8 sasa. Davision, gisi nilijua Davision nilifika hapa mwaka 2019. Nilijua Davision kupitia da Farida ambaye iko Sweden sahi. Sasa mimi niko chairman wa Davision, tena niko mwalimu wa kufundisha kushona. Mbele niliyo Davision nilikuwa na maisha mazuri. Mbele niliyo Davision nilikuwa mwanamke wa kupita kwenda na lomba kuangaika kwa nyumba ya watu, kufula, kulima, juu watoto bakule. Lakini nilipoenda ku Davision nikajifunza kushona miaka 2. Nilipojua mzuri baka nikamata sa mwalimu kwanza ku Davision. Nilipojua kushona mzuri basi mwalimu alikuwa akatoka, mimi wakanikamata kuwa mwalimu. Niko mama watoto 3, niko mjane. Maisha mbele ya Davision na watoto yangu ilikuwa ngufu sana. Ngufu kabisa, siendeza vieleza. Nilikuwa nakosa chakula, kukosa school fees, watoto wanahangaika, kusemewa mubaya. Lakini kwa leo mimi nashukuru Mungu kujisi niko. Nilisoma, ilikuwa ni mwaka 2012 nikaanza soma pale kujifunza kushona, kutengeneza sabuni, kutengeneza madadi, kazi mbalimbali za mikono zinafanyika pale kwa Davision. Sasa mimi nikakuwa focus sana kushona na nikajua nikashona kujifunza miaka 2 kabisa. Wengine walikuwa wanaenda wanaacha, lakini mimi nikaenda narudilia mpaka nika graduate, nikapata certificate.
na kisi nilimbaka leo kisimiko tayari. Tulikuwa nasoma bure kabisa. Walikuwa tukamata anshaje, tulikuwa nasoma bure, tunaingia kwa masomo saa 2, saa 6 tunakunywa bui, tunatoka saa 9 kwa masomo. Sasa pale mimi natumikana kivolontia. Sasa juu tupate kupata pesa, tunashonaka mango huko simple, tunaujisha ni tunapata pesa vile kanisa kusaidia. Lakini mimi nafanyaka vile niko kufundisha wenzangu wanamke, bafie, batoto kidogo wanapenda kazi ya mikono, juu hapo bakue kisi niko elimu na mimi leo. Anajifunza kwa bure, abalipaki pesa. Sai maisha iko magumu hii kambi, ndiyo vitu iko ngufu sana, lakini kwa sai batoto hawezi tena nilalia njala, na nilishajua kazi ya mikono kabisa. Davision ishaka nisaidia sana. Mie sasa vile mie mama ningependa niwaambie bajikaze, bajifundishe kazi ya mikono. Baache kuangaika kutafuta vya bina tumbu na mgongo. Baki kudavision bajirigi baige kazi njoo vyote, kazi njoo maisha. Baache kuangaika, baki bajifundishe kazi ya mikono. Bakijua kazi ya mikono hawataangaika, hawatakosa sabuni, mtoto hatakosa nguo, mzazi hatakosa hata na kilo ya maragi. Tabia ya kwanza ya wanamke tuko naona bafie banapenda kunywa pombe sana, banapenda wanaume sana, wengine ni mabangi. Unajikuta habajali maisha yao, maisha ya watoto, wala maisha ya kesho, ficha yao, banahangaikia tu ile vya vile vya mapombe, mbaraga, bangi, madroge. Ndio ile tabia inasumbua sana wanamke na bafie. Sasa vile wale badona wanapenda sapoti wakimbizi kabisa. Kwa kuambia kwanza asante, wako na tusaidia, wako na kuya kuangalia mu quartier mu village zetu za ukimbizi, basapoti wale bafie, babaunge mkono, babaoneshe maisha ingali, espoir ya kuishi ingali, na kubasapoti pia wale tunamalizaka training aba tunaanza fundisha, babasaidie, babasapoti kule kwa wanaenda fungulia makazi zabo, materiele, kiakili, kiujuzi, ndio tunafundisha wanaenda, lakini bako naenda na waangalia pia na kubasapoti. Neno yangu ya mwisho yenyewe iko kuro yangu naendeza kwenda ifanyike ni kusapoti banamke na bafie. Sababu shi banamke en general, banamke wa dunia mzima tunateseka sana kupitia maisha tuko nayo. Hapa mkambi hakuna kazi, hakuna occupation. Nasema mtoto anaweza tumika hata kazi kadogo, bako na cree kutafuta kule makazi vidogo na kubasapoti, na wale biko lazima kidogo ya kuanzia hapo bana basapoti. Davision, transforming lives.